काम करतालो जाल्यार पळय परशुराम नागपूरकार कोणाक जाणा कोण पळयलो पळय दियात चॅक करपा लाय नागपूरकार म्हणटा काम करतालो जाल्यार वॉट यू वॉन्ट बॉल गेम स्टॉप करपा हांव वचना तूं थंय यो आतां सब विचार आपूण शिवक मेळपाक आयलो म्हाका मेळपाक हांगा बशिल्लो बोवाळ करतालो ताजेर डिमांड आसा खंयच्यो गाडी गाड्यो आसात पळय इलेक्ट्रिसिटी पावर आसा ते भायर तेच्या आड आउट गेट आं आउट गेट करपाक दॅट इज ए सेपरेट इशू ताजेर हांव मेजर आनी मायनर हातूंत डिफरन्शिएट करना म्हज्या वतान इवन मायनर ग्रिवन्स आसा इट इज ए ग्रिवन्स इट हॅज टू बी रिसॉल्ड आतां एकला आयले पळय ती सर्टिफिकेट घेवन आयल्या बर्थ सर्टिफिकेट तुजे कडेन ओरिजिनल आसा ते रजिस्टर म्हणटा आमच्यांनी त्या बेन्साचेर दिवपाक जायना म्युन्सिपाल्टींक हांगा आयल्यार हे म्हणटा आमच्यांनी दिवपाक जायना कित्याक तांणी इश्यू केली म्हणजे अशे बॉल गेम खेळटात ऑफिसर तर ती बायलेक हांवें आतां थंय आपयल्या कलेक्टरेटाक हांव म्हणल्यार आयच्या आज तुजो हांव रिजॉल्व करता सो आय बिलीव इन रिजॉल्वींग द प्रॉब्लेम ऑन द स्पॉट फाल्यां परां अवेरा बी अशें ना ओनली वेन एक्सेप्शनल केस नाजाल्यार ऑन द स्पॉट हांव रिजॉल्व करता खुबशे आमी आतां ऑन द स्पॉट रिजॉल्व केले whole issue connected with the small people who move from pillar to post for getting relief बारीक आता ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे ते हांवें सांगिल्लें ट्रान्सफर ऑफ लायसन्सीस ऑन द बापायच्या नांवावेले चल्या वेले चल्याच्या नांवावेले बायले वेले अशें आसा पळय ती आतां सगळीं वचून थंय DMAच्या ऑफिसान कंपायल जाता हांवें स्पेशल एसिस्टंट इंजिनियराक धाडलो थंय वच आनी थंय सॉल्व करता ताणें सगळें करून चार्ट बीट करून दवरला हांव सोमाराक तांकां सांगलां सगळीं जर तुमी करना हांव सोमाराक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा बरोबर मिटींग करून एका दिसान सगळें क्लियर करपा लाय दवरूं आनी सोमाराक हांव पळयतलो आनी कितें करता काय ना बेश्टे टायम काडटा न्ही 6 म्हयने पेंडींग उडयतात अशें एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक शकना कोण तरी क्लार्क घेता आनी न्हिदता आपल्या कडेन सुसेगाद पडून वचना तो म्हणटा मडगांवचे न्ही ते आनी हांगा खंय येतले अशें थिंकींग तेंच्या स्टाफाचें बॉल गेम केन्ना बंद जातलो हे हांगच्यान आतां हांव बसपाक लागतकीर भितले ऑफिसर सगळे भिता आतां ऑफिसर हांव ऑफिसराक आपूण हाडटा न्ही हांगा ऑन द स्पॉट आतां हांव वचून स्टार्ट करूं ना पूण फुडले खेपे अशेंच चल्लें आसलें आनी हांव ताका सांगतो ना ऑफिसराचेर कोण आसा ताचेर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग स्टार्ट कर म्हणून पार्किंगाचे सॉइल टेस्टिंग जालें खंयचे पार्किंगाचे हायड्रॉलीक चालू करपा आशिल्लें तें हांव आतां चॅक करूं ना ताका सांगलां तें चालू करता तेन्ना मागीर फावंडेशन घालतलो पोलीस स्टेशनाचें हांव काल विजीट केल्ली एसेंब्लीक हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें आनी चीफ मिनिस्टरान बजट स्पिचीक घाल्लें रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द मारगांव पुलीस स्टेशन बिल्डींग आनी ओल्ड कलेक्टरेट हे दोन इशू ऑलरेडी बजटा भितर आयले आतां कशे पद्दतीन करप ताचेर डिसिजन जावपाचें आसा काल हांव त्या डेंगूक लागून पुलीस स्टेशनाक विजीट केल्ली मोटरसायकली बी सगळे शिफ्ट केले हेका रातच्यान भितर काल म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन कितलें फास्ट चलपाक शकता हें काल ताणें पळयलां तो आशिल्लो म्हजो ताणें थंय ऑन द स्पॉट सांगलें संचाळ्यार थोडो जागो फाटल्यान आसा थंय व्हरून ते मोटरसायकली उडया 20-25 मोटरसायकली थंय पडल्या ते मोटरसायकल आतां पडते वचा आनी पळया एका रातयान तांणी काडून गेल्यो एका रातयान सो एडमिनिस्ट्रेशन कितलें फास्ट चलपाक शकता ताजो म्हाका काल अनुभव आयलो ताणें रातचे 11 वरांचेर म्हाका फोन करून सांगलें पुलीस इन्स्पेक्टरान डायरेक्शन दिलें त्या प्रमाणे एडिशनल कलेक्टरान आमकां थंय प्रोवायड केलो इल्लो जागो सगळ्यो मोटरसायकली शिफ्ट केल्यो तांणी हरशीं नाल्यार तो नोट घालता आशिल्लें ते दीज आर टू बी शिफ्टेड आनी कितें जाय हें जाय तें जाय कितलो फास्ट जालें हेच्या मुखार अशें दवरतले कंटिन्यू दवरतले एडमिनिस्ट्रेशन हांव हांगा बसतलोच न्ही इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गीव जस्टीस टू द कॉमन मॅन गूड गव्हर्नन्साचें डेफिनेशन कितें चीफ मिनिस्टरान क्लियरली सांगलां की वी शूड ट्राय टू गीव रिलीफ टू द कॉमन मॅन सो अशे बारीक बारीक गजालीक तांकां पावटी मारपा जायना इलेक्शना वेळार वन ऑफ द पॅरामिटर्स वीच डिसायड्स द फेट ऑफ द गव्हर्मेंट इज गूड गव्हर्नन्स म्हाका म्युन्सिपाल्टीक कितले पावटी पडल्यो म्हाका कलेक्टरेटाक कितले पावटी पडल्यो हाजेर लोक डिसायड करता हे गव्हर्मेंट गूड गव्हर्नन्स दिता काय ना आता तुमी आतां म्हणटा ऑफिसरांनी प्रोएक्टीव जावन काम करपाक जाय करता ते आतां पळय कमी जावपाक लागल्यो कंप्लेनी पहिल्याच दिसा 2 खेपे म्हजे कडेन हावस टॅक्साच्यो खूब कंप्लेनी आयल्यो आज म्हाका ह्या दिसांनी हावस टॅक्साच्यो कंप्लेनी येना दॅट मीन्स आय प्रिज्यूम दॅट इट इज गोईंग ऑन स्मूथली
लोकांक खबर आसा हांव हांगा बसतां चीफ ऑफिसराक हांवें सांगलां आतां बर्थ सर्टिफिकेट तो एग्री जाता तो म्हणटा आपूण दिता सायन मारून पोर्टल चलना दिल्लीचे पोर्टल चलना जाल्यार यार आमी उरपाचें अशें तांचे पोर्टलार डिफेक्ट जालो 1 म्हयनो चलना जालें जाल्यार आमी लोकांक सर्टिफिकेट तो म्हणपाक आपूण मारून दिता मॅन्युअली आसपाकच जाय न्ही कंप्युटर फेल जालें जाल्यार कितें जालें उरलें सगळें सर